Taste test. Ito kakaiba eh. Kakaiba. Hipon to eh. Iwasan may hipon. Pinag-plastic ka pa. Ah, no. Wait lang ha. Hipon, tsaka Parang clam. Okay, clam. lang. Tingnan natin. Ano? Ay, hindi. Ano siya? Parang siyang kakanin may palaman. Kakaning may palaman? Try? Sige. Ay, ito hipon. Kakaning hipon. Promise ba siyang kakanin? Okay. Pwede ko namang hawakan. Okay. Ako naman. Naka-record ba? lắm không đi vào mua lẻ mua lẻ mà anh mà Kakaiba yung texture ng Kakaiba yung texture. đi cái thịt bạc ấy nó vào đấy nó mua cặp Pero masarap. cái luôn nó mở malasa talaga. mua xong phát cái đợt đấy là cái tàu Ito ang kakaiba. Ngayon lang ako nakakain nito. tăng ấy còn là chỉ định khoan đang một cái kéo ra khoan Hindi ko masabi yung lasa niya eh. Wala siyang mapagparesan sa atin sa Pilipinas. nó mua bao nhiêu năm rồi Pero, thế là bắt đầu là ang sarap naman. bắt đầu làm cái pháp lý được thật Ang sarap lang. Kahit busog na nga ako eh. Good. Hindi ko na nakakain hipon. ok đã ok mới đi có Sarap din guys. Yun siya. Thank you. Kasi, Thank you.